थे कभी दूर हुए, फासले पड़ गए और मशहूर हुए। अखियां तेरे राह रखियां कन्ना मुझे अपने घर जाना है। विच छनकार तेरी लूं लूं तेरे लम्स तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में शर्जीना, शुक्र है सबको यही सस्पेंस लगा हुआ था कि पता नहीं शर्जीना के साथ क्या होगा क्या नहीं। शुक्र है कि शर्जीना बच गई, क्योंकि अगर तो वो ड्रामे में इसको मार देते ड्रामे का बेड़ा गर्क हो जाना था। तो अभी स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, शर्जीना बच जाएगी और उसकी माँ तो उसको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी कि जो कुछ भी हुआ है उसको एक किस्म का हादसा समझ के ना भूल जाओ और मुस्तफ़ा को भी माफ़ कर दो। लेकिन पता नहीं शर्जीना क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो अपनी माँ के साथ चली जाएगी अपने घर, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ नहीं जाएगी। और ये बात भी देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि मुस्तफ़ा बेचारे का क्या कसूर था, आखिर वो उसके साथ क्यों नहीं गई। जिस हादसे से वो गुजर गई है वही टेंशन मुस्तफ़ा के दिमाग में, मुस्तफ़ा को शायद उससे ज़्यादा दुख हुआ हो कि मतलब पहले तो चलो वो नहीं था बच्चे के लिए राज़ी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए ही इतना कुछ कर रहा था। उसने भी बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे थे और वो अपने बच्ची के लिए ही सारी मेहनत कर रहा था ना कि जब बच्चा आएगा इस दुनिया में तो मैं नहीं चाहता कि जैसी ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ वैसे ही मेरे बच्चे को सब कुछ फेस करना पड़े। तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन शर्जीना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको चाहिए था कि वो मुस्तफ़ा को माफ़ कर देती और उसका साथ देती कि जो कुछ भी हो गया है कोई बात नहीं, खैर है, नेक्स्ट टाइम फिर खुशी मिल जाएगी। उसको चाहिए था कि वो मुस्तफ़ा के साथ चली जाती ताकि मुस्तफ़ा को थोड़ा सुकून, थोड़ा हौसला मिलता। अब वो बेचारा अकेला रह गया, उसको खुशी तो मिली है, वो बहुत मतलब कामयाब बन गया है, उसको बहुत अच्छा घर बन गया है, लेकिन क्या फ़ायदा उस घर में रहने का, क्योंकि वो तो उस घर में अकेला है ना। बेशक उन्होंने बहुत बड़ा हादसा देखा है, लेकिन अगर शर्जीना उसके साथ चली जाती ना तो उसके इस दुख में बहुत ज़्यादा कमी आ जानी थी। तो शर्जीना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शर्जीना की भी गलती है। पहले तो हम यही कह रहे थे ना कि शर्जीना ने मतलब जब इस तरह उसके साथ हुआ ये हादसा तो वो किसको फ़ोन करती, इसको फ़ोन करती, अपनी बहन को कर लेती, माँ को कर लेती, बाप को कर लेती। लेकिन यार उसने उनको भी फ़ोन किया था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जब उसके साथ ये हादसा हुआ पेश तो वो अपनी बहन को ही कॉल कर लेती, उसकी बहन आके कुछ दिन उसके गुजार जाती। चलो मुस्तफ़ा के पास टाइम नहीं था, मुस्तफ़ा की कोई भी गलती नहीं है, वो भी मतलब अब वैसे पछता भी रहा है कि मतलब ये सब कुछ क्या हो गया, हमारी सारी खुशियाँ अधूरी की अधूरी रह गई। तो वो अपनी बहन को भी तो कॉल कर सकती थी ना, उसकी बहन कुछ दिन आ जाती, उसके गुजार देती। तो लेकिन अब मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान है और शर्जीना के साथ ये सब कुछ हुआ तो अब उसकी बहन और उसका हस्बैंड आ गया है। अब वो कहाँ से तशरीफ़ ले आई है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। तो दूसरी तरफ रुबाब ने जो कुछ भी किया है ना अदील के साथ, वो उसने एक नंबर मतलब सही किया है, कुछ भी उसने गलत नहीं किया। और वो भी उसको अदील को डिवोर्स दे रही है। तो दूसरी तरफ जब सलमान को सारी हकीकत पता चलती है नताशा की ये इस तरह मुझे धोखा दे रही है, मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार करता था, इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखता था और इसने मुझे धोखा दिया है अदील के साथ मिलके, तो वो उसको डिवोर्स देगा। तो नताशा जो है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। और बाप भी जब ये बात सुनती है ना तो उसको तो बड़ी खुशी होती है कि चलो अगर ये मर जाती ना तो इसकी भी ज़िंदगी मतलब से आज़ाद हो जाती इसकी ज़िंदगी से। तो एक तरफ से वो दुख भी कर रही है और एक तरफ से वो खुश भी हो रही है। लेकिन उसने भी ये कह दिया कि अब मैं अदील को डिवोर्स देने वाली हूँ, क्योंकि अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यार वो इतनी अमीर है, किसी भी और लड़के से शादी कर लेगी। लेकिन जो अदील है उसकी तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई ना, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा भुगतेगा।
کوئی فائدہ نہیں آ اس کا اتنے پیسے اکٹھے کرنے کا، باہر کے ملکوں میں بھیجنے کا۔ تو دوسری طرف یہ ساری باتیں سن کے، یہ ساری ٹینشنیں لے کے، مصطفیٰ کا جو باپ ہے وہ تو پہلے شروع دن سے ہی سیدھا سادہ انسان بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے ایک دفعہ پھر۔ تو اس کی جو بہن ہے مصطفیٰ کی، وہ مصطفیٰ کو کال کرے گی کہ مطلب اس طرح ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مصطفیٰ نہیں سوچے گا کہ جی میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے گھر سے باہر نکالا تھا، وہ یہ ساری چیزیں اپنے دماغ سے نکال کے فوراً اپنے باپ کے پاس جائے گا، اور پھر وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو دونوں کو اپنے اس عالیشان گھر میں لے کے آئے گا۔ تو وہ بھی اس کا یہ عالیشان گھر دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن مطلب خوش بھی ہیں تو ایک طرف غمی بھی ہے کیونکہ شرجینہ اس گھر میں نہیں ہوگی۔ تو اب شاید مصطفیٰ کی ماں کو پچھتاوا ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے شرجینہ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں کہ پتہ نہیں اب شرجینہ کیا کرتی ہے، وہ اس کو کچھ سمجھ آتی ہے یا نہیں، وہ اپنے گھر میں واپس آئے گی یا نہیں۔ مجھے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کو چاہیے کہ ساری باتیں بلا کے وہ نئے سرے سے دوبارہ سے مطلب اپنی زندگی مصطفیٰ کے ساتھ اس عالیشان گھر میں شروع کرے، اور خوشیاں تو دوبارہ بھی مل جائیں گی۔ آدھی خوشیاں تو ان کو مل گئی ہیں کہ جی مصطفیٰ کا جو سپنا تھا وہ پورا ہو گیا، اور یہ والا جو ان کا خواب ہے وہ بھی جلدی ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پرومو نہیں دکھایا، سارے مطلب پرومو میں نا انہوں نے گانا ہی سنایا ہے کبھی میں کبھی تم کا، اور ایک طرف جو شرجینہ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اداس بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھر میں، پرانی باتوں کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، تو دوسری طرف جو مصطفیٰ ہے وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے پرانی باتوں کو یاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ پتہ نہیں اب اس ڈرامے مجھے لگتا ہے کہ ان کو نیکسٹ سٹوری کا کوئی مطلب ان کو نہیں ملا کہ ہم آگے کیا کریں، اس ڈرامے میں کیا لکھے، اس لیے انہوں نے ٹیزر نہیں دکھایا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے سے آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میرا تو جو بھی آئیڈیا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ شرجینہ چلی جائے گی، شاید اس کے جو مصطفیٰ کے ماں باپ ہے وہی اس کو منا کے شرجینہ کو اپنے گھر واپس لے آئیں، اور پھر پوری فیملی خوش خوش رہے اس گھر میں خوش ہو کے۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا ہوگا آگے ڈرامے میں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔